नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़श्शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद क़ब्ल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दा मौजू नफ्स है। कुरान हकीम दी सूरा हशर दी जिहड़ी नवीं आयत बात मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। अल्लाह सोने ने इस आयत पाक च फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया वही लोग फलाह पाउण वाले ने। इंसानी ख्वाहिशात जदों लालच दा रूप धार लैना ते इंसान नूं बर्बादी तो कोई नहीं रोक सकदा। नफ्स उमारा दी हर ख्वाहिश शैतान दे आउण दा दरवाज़ा है ते नफ्स उमारा शैतान दी जाए क़याम है। और नफ्स उमारा शैतानी कुव्वत ना शैतान ना राबते ही रहिंदा है। और नफ्स उमारा बहुत बड़ा शैतान फिरौन और यजीद अबू जाल बंदे दे अंदर जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है, मकसद हयात तो हटाउंदा है। ते जब तक इंसान नफ्स उमारा नूं मुतमइन्ना नहीं बनाउंदा, फना नहीं करदा, कदे भी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं कर सकता और ना ही यदि रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो सकती है और ना ही कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता, ना ही हुज़ूरी खुदा जल्ला शाना हुज पहुँच के दीदारे मौला दी नेमत हासिल कर सकता जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने नूं पैदा किया। खुद कुरान पाक ही दस्सिया अल्लाह पाक ने कि असीं जिन्हां इंसानां नूं अपनी इबादत वास्ते इरफान वास्ते अपनी तात वास्ते पैदा किया। तो कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। जिन्हां नूं अज दीदारे मौला नसीब नहीं आ उन्हां नूं आखिरत विच भी दीदारे मौला नहीं होना। सूरा अनकबूत दी 5वीं आयत भी रब सोने फरमाया कि जिहड़े अल्लाह सोने दे दीदार दी तमन्ना रखदे आ उन्हां नूं अल्लाह सोना अपना दीदार जरूर कराएगा, उन्हां नूं जरूर अल्लाह सोने दा दीदार होएगा। इस रात सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स उमारा। जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया खन्नास और इनके पुजारी जिन्हें पागल वैशी तरंदे हैं ना तो नहीं निकलता। ख्वाहिशात लज़्ज़त शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक चो अलग नहीं होंगे। इन शगले मौला दी नेमत नसीब नहीं होंगी। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि सच्चे शाकान मौला सही उलकीदा अलूम नबूवत दे वारिस मुर्दा नफ्स जिंदा दिल उलमा मशाइख दी सोहबत च बैठे। इन्हां लोगों का दीदार बहुत बड़ा अल्लाह सोने का करम है, इनाम है। जिन्हां नसीब हुंदा बड़े खुशकिस्मत लोग आ क्योंकि ये लोग ये अल्लाह वाले हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत मायत और हजूर च रहिंदे ने। नफ्स शैतान दुनिया तो कुल ही निकले हुए ने और हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करते। सानू चाहिए इन्होंने लोगों को कुरान सुन्नत फिक़ह दा इल्म हासिल करिए, दी रूह के मुताबिक ते अमल करिए। अपने पीरो मुर्शद को तौहीद दी नूरी जाग हासिल करिए। अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली नूरी निस्बत अपने दिल च लका करवाइए और इन्हां अल्लाह वाले सोहबत च बह के इन्हां कासी नूरी फैज़ हासिल करिए। अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मनस बसलून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब इलाही करिए ताकि सानू नेमत वलायत मुयसर आ जाए। क्योंकि वलायत का बूआ खुला नबूवत का बंद हो गया। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हुण कोई नबी नहीं आना। जिन्ने भी आने ने झूठे नबी है, झूठे दावेदार होने ने। ते इस राह च रुकावट जिहड़ी आ नफ्स उमारा है ते इनू काबू तां ही कर सकने अगर असीं अपने हवास दी अपने जहन दी कल्ब दी कड़ी निगरानी करांगे कि चमास अल्लाह दी
خیال ہی نہ آئے، طلب رغبت دور دی بات ہے، یعنی فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوئے تو بغیر سچے اللہ والے صحبت دے، بغیر عمل قرآن و سنت دے اور بغیر نفس شیطان دنیا جو نکلے کدے بھی انسان جڑا نفس نو زیر نہیں کر سکتا۔ اس واسطے نہیں چاہیے کٹ کھان، کٹ ساؤن، کٹ بولن، کٹ ملن دی عادت بنائیے، سب تو الگ ہو کے مسنون ریاضت و مجاہدات کریے۔ تائیں حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ اور جب تک ان سب تو الگ ہو گئے سی ریاض تو مجاہدات نہیں کر دے، کیونکہ مجاہدے وچ مشاہدہ ہے، یعنی دیدار مولا ہے۔ اس وقت تک نفس قابو نہیں آتا، بڑی محنت تو بعد ہی قابو آتا۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ کشیری لکھ دے کہ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ تو حکایت ہے، وہ فرماندے نے کہ میں 40 سال تک کدے بھی چھت دے تھلے رات نہیں گزاری، نہ اداں دی جگہ رات گزاری ہے جتھے تالا لگیا ہوئے۔ تو بعض اوقات آپ فرماندے میں چاہتا سی کہ مینوں پیٹ بھر کے مسراں دی دال مل جائے، مگر ایسا نہ ہویا۔ تو ایک باری شام دے وچ سی تے میرے کول ایک بڑا پیالہ مسور دی دال دا پکیا ہوا لیاندا تے میں وہ کھادا۔ تو پھر میں جدوں باہر نکلیا تو میں ایک جگہ دیکھا ایک دکان دے اتنے بوتلاں لٹکیاں ہوئی ہیں، تو میں سمجھیا کوئی سیال چیز ہے، شاید یہ سرکہ آیا، سرکے دے نمونے آ۔ تو کسی شخص نے مینوں کہا تو کی دیکھن ڈیا، یہ تو شراب دے نمونے آ، اور جڑے مٹکے پے ہیں نا بھی تو شراب ہے۔ آپ فرمایا میرے دل چ غیرت جاگی کہ ہن مینوں پتہ لگ گیا تے میرے تے فرض بندا میں شراب ضائع کراں، حرام ہے۔ تو لہٰذا میں شراب فروش کی دکان دے وچ گیا، میں جا کے مٹکے وہ سارے انڈیل تے وہ سیمپل جڑے جنہیں لٹکائے سی توڑتے۔ تو شراب دی دکان والا بندہ سمجھا بھی شاید حاکم وقت دا بندہ ہے جہاں اینی جرت نہ کام کر رہا۔ تو جدوں انہوں پتہ لگیا کہ نہیں میں حاکم وقت دا بندہ نہیں، تو مینوں انہیں پھڑ لیا، تو مینوں پھڑ کے حاکم وقت کو لے گئے۔ تو حاکم وقت نے مینوں 200 کوڑے مارے اور قید کرتا۔ کافی عرصہ میں قید چ رہا۔ تو پھر ایک باری میرے پیر حضرت ابو عبداللہ مغربی وہ شہر میں تشریف لے آئے، تو انہوں نے جب میرے بارے پتہ لگیا تو انہوں نے میری سفارش کی اور مینوں جیل تو آزاد کروایا۔ تو مینوں پوچھنے لگے بیٹا کی کیتا سگا؟ تو میں عرض کی کہ جناب میں مسرا دال کھادی سیگی نفس دی خواہش نہ، تے تاں 200 ڈنڈے مینوں پے نے۔ تو میرے مرشد حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نیڑے ہی چھٹ گیا، تو سستا سودا رہا، یعنی نفس دی خواہش تے عمل کیتا تے آپ نو اس تکلیف تو گزرنا پیا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آ 30-40 سال تو میرا نفس جڑا مینوں مطالبہ کر رہا کہ کسی طرح گاجر جڑی شہ چ ڈبو کے مینوں کھڑا، تو میں نفس دی گل نہیں منی ہن تک۔ اسی طرح اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت شیخ عبد الرحمان سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آ کہ میں اپنے نانے نو یہ گل فرماندے سنیا کہ انسان واسطے آفت اس گل وچ ہے کہ او دا نفس جڑا کام کر رہا ہوئے تے او دے تے رضامندی دا اظہار کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والیاں دے اقوال آب ذر نہ لکھن والے تے لوگ انہاں اپنے نفس نہ مجاہدہ کر دے جویں
حضرت ابراہیم بن شبان فرماندے ہیں کہ کدے بھی میں چھت والے مکان تھلے 40 سال تک رات ہی نہیں گزاری، نہ ایسے مکان جیسے تالا لگیا ہوئے. یعنی دنیا تو اینی بے رغبت ہی، لیکن نفس دی خواہش تے مثلا دال کھانا 200 ڈنڈے کھانے پہ گئے اور جیل کٹنی پہ گئی. تے نفس جو مرضی خواہش کرے کدے دی گل نہ منو، یہ مخالفت کرو ہمیشہ. یہ علاج یہ مخالفت ہی ہے، اور کدے بھی یہ کماں تے راضی نہ ہو. یہ نفس مارا جڑا ہے انسان نو یہ مقصد حیات تو روکدا ہے. انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، تے اللہ دی پاک ذات اگر صحیح حاصل کر کے دی مولا دی نعمت کرنا دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا ہے. تے ہمیشہ اللہ سونے کو ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ سونا ہر ویلے دیکھ رہا سب نو. ایسا کوئی کام نہ کرو جدن اللہ سونا ناراض ہو جائے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ میں رب کو سونے کو ڈردا ہاں، اور رب تو بعد اس شخص کو ڈردا ہے جڑا رب کو نہیں ڈردا. پھر کہ شیخ سعدی فرمان دے نے آدمی واسطے جھوٹا ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سونی سنائی گل دے اتے یقین کر لوے، یعنی تحقیق ہی نہ کرے. پھر حضرت شیخ سعدی فرماندے نے کہ تواڈے اخلاق دی قدر بھی لوگ اس ویلے کرن گے جدوں تواڈے کو دولت اور طاقت ہوے گی. غریب آدمی کنا ہی خوش اخلاق ہوئے، لوگ وہ اخلاق نو دی مجبوری سمجھتے ہیں. اس واسطے سانو چاہیے اللہ سونے کو ڈردے رہیے ہر ویلے، تو کدے بھی سنی سنائی گل تے عمل نہ کریے. ہر گل نو قرآن و سنت چ پرکھیے، کیونکہ قرآن و سنت ساڈے کو معیار ہے. اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے. گمراہ جہنمی فرقیاں تو بچیے. 2 نمبر غیر شرع ٹول ٹمکے ناچ گانے والے نشیاں بابیاں تو بچیے. شیطان افلاطونی دجالی اور انہاں دے جن ایجنٹ ہیں انہاں کو بچیے. انہاں دے نصاباں نوں دفن کر دیے. ساڈے واسطے قرآن و سنت کافی ہے. اللہ سنت دی آخری کتاب ہے. میرے پیارے نبی دا زندہ معجزہ قرآن کریم، اور کوئی بھی کائنات دی کتاب اس قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تائیں علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہو غوطہ زینہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس اور اودیاں خواہشاں دے تے کدے عمل نہ کریے، نہ اے عمل نو اچھا جانیے، بلکہ نفس دے ہر معاملے چ مخالفت کریے. یہ ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دیے. اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کریے. اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے. سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا، مرضی مولا، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے. ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیے چ گزاریے. اپنی ہر خلقی حص و حرکت نو، ارادے نو، اختیار نو، مراد نو، مرضی نو، تمنا نو، خواہش نو رب سن تے قربان کر دیے، اور سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے. مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہیے. توکل، قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے، تاکہ سانو دیدار مولا دی نعمت میسر آئے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروشاں، مردہ دل دجالیاں، منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں،
2 نمبر غیر شرع بابے ہاں، اللہ نبی تو غافل لوکاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا اللہ۔